اگر ہم بات کریں کہ آف شورز کی، جیسے انڈیا ہے اور سنگاپور ہے، ادر کنٹریز ہیں، یقین مانے اگر میں کہوں کہ یہ غلط نہیں ہوگا کہ 50% ان کی جو اکانومی ہے وہ یہاں سے چل رہی ہے. کچھ بھی ہم نہیں حاصل کر سکے. جو فیلوشپس ہیں، اسکالرشپس ہیں، اس والے معاملے کے اندر پاکستانی ذرا مجھے کم نظر آئے. ہو سکتا ہے آپ چونکہ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے اندر ہیں، تو کتنے آپ کے خیال میں پاکستانیز آئے، فیلوشپس حاصل کی، پڑھنے کے لیے آئے، ان کا فوکس نظر آیا؟ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. باحثیت قوم ہم اس کا مقابلہ کریں گے. اصل بات یہ ہے کہ جب تک سائنٹیفک تھنکنگ نہ ہو، جب تک سائنس کی تعلیم اس پر مبنی نہ ہو، تو پھر یہ بلڈنگیں آپ کھڑی کر دیتے ہیں، یہاں لیبارٹریوں میں چمکتا دمکتا ایکوپمنٹ خرید کر بھر دیتے ہیں. اس سے سائنس پنپ نہیں سکتی. اور اب 70 سال کا ہمارا تجربہ ہوا ہے، 75 کا ہونے والا ہے. کچھ بھی ہم نہیں حاصل کر سکے. آج دیکھیے تو امریکہ کی یونیورسٹیوں میں، اچھی یونیورسٹیوں میں، درمیانے لیول کی یونیورسٹیاں اور خراب یونیورسٹی، سب میں انڈینز بھرے ہوئے ہیں فیکلٹی میں. بالکل MIT سے لے کر کوئی بالکل ہی لو لیول یونیورسٹی تک آپ دیکھیں تو انڈینز ہی انڈینز ہیں اور چائنیز ہیں. پاکستانی ہم اپنے ویڈیو کی طرف بڑھیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے پلیز. آپ ہمارے ویڈیو دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے، جس سے ہمیں بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے. تو اب ہم خبر کی طرف بڑھتے ہیں. یونیورسٹیوں میں داخلہ لینے میں کامیاب ہوئے، GREs کر کے وہاں پہنچے. ہمارے صرف وہی اسٹوڈنٹس پہنچ سکتے ہیں جو بہت بریلینٹ ہیں اور جن کو قدرت نے وہ تحفہ دیا ہے کہ ان کو کوئی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ خود سے اپنے پیر پہ کھڑے ہو کر انہوں نے سب کچھ سیکھا اور پھر امریکہ میں داخلہ لیا. اور پھر ان میں سے کچھ ہیں جو بڑے میں کہوں گا کہ سٹارز بنے ہیں، لیکن جب وہ واپس آتے ہیں پاکستان میں تو ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی اور پھر وہ بیزار ہو کر بھاگ جاتے ہیں یہاں سے. ایسی مثالیں میرے پاس ہیں، دردناک قصے ہیں جو کسی اور وقت سناؤں گا. لیکن دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے، اور خاص طور پہ 2002 کے بعد سے، صرف نمبرز پر اپنی توجہ مرکوز کی ہوئی ہے. امریکہ کے اندر پاکستان کی ہمدردیوں میں رہتے ہیں، پاکستان کے قریب رہتے ہیں، تو اس لیے بہت ڈفرنٹ قسم کا ان کا اینگل ہے. بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر. 2021 کیسے گزرا تعلیم کے شعبے میں؟ اور اگر ہم بات کرتے ہیں، جو میں نے اپنے انٹرویو میں بھی کہا کہ جو فیلوشپس ہیں، اسکالرشپس ہیں، اس والے معاملے کے اندر پاکستانی ذرا مجھے کم نظر آئے. ہو سکتا ہے آپ چونکہ جارج واشنگٹن یونیورسٹی کے اندر ہیں، تو کتنے آپ کے خیال میں پاکستانیز آئے، فیلوشپس حاصل کی، پڑھنے کے لیے آئے، ان کا فوکس نظر آیا؟ وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں. ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں جی بالکل نامنل. کچھ IT فیلڈ میں جاتے ہیں یا آتے ہیں تو ڈاکٹرز بن کر وہاں آتے ہیں، یہاں وہ پریکٹس کرنا چاہتے ہیں. باقی جہاں تک اکیڈمک انسٹیٹیوشنز کا ہے، دی پاکستانیز جو ہیں نان ایگزسٹنٹ ہے، کیونکہ ان کی طرف ان کا رجحان نہیں ہے. میں نے دیکھا پاکستان کی یونیورسٹیز کا سٹینڈرڈ بہت نیچے ہے. وہ وہی سے ہوا جہاں وہ برٹشرز چھوڑ کر گئے ہیں. MA ان ہسٹری کرو، MA ان اکنامکس کرو، پھر بعد میں بینک میں نوکریاں دوں. پاکستان میں جو یونیورسٹیز ہیں، جو پاکستان میں ایجوکیشنل سسٹم ہے، آپ سمجھ رہے ہیں جو انگریز چھوڑ کر گئے وہیں تک کا ہے. ہم پاکستان کے اندر آپ کے خیال میں اپ گریڈ نہیں ہوا؟ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے ہیں. ایگزسٹ نہیں کرتا. آپ میڈیکل سائنسز دیکھیں، جس یونیورسٹی میں ہوں، انڈینز یہاں ہر جگہ انسٹیٹیوشنز میں پھیلے ہوئے ہیں. وہ پروفیسرز بنے ہوئے ہیں، کچھ لوگ تو ڈینز تک پہنچ گئے ہیں اینڈ بڑی پوزیشن. ڈو یو سی اینی پاکستانی؟ نو. ان مائی یونیورسٹی ان بیسک سائنسز، جہاں میں آئی ایم دا اونلی مسلم پروفیسر.
तो उसमें पाकिस्तान को एक बहुत ही रेडिकल चेंज करनी है, एजुकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करना चाहिए, वोकेशनल ओरिएंटेड कोर्सेज इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अगर आप एक लड़का या लड़की एमए हिस्ट्री करती है, वहाँ एमए इकोनॉमिक्स कर, फिर बाद में वो चपरासी की नौकरी ढूंढती है, ये इजंट इट वेस्ट ऑफ नेशनल रिसोर्सेज एंड वेस्ट ऑफ आवर टाइम? आजकल दुनिया चेंज हो रही है, इकोनॉमी चेंज हो रही है, आज इस चीज़ की ज़रूरत है, दुनिया में दूसरे चीज़ की ज़रूरत है। आप देख लीजिए, एक कोविड फैला हुआ, वैक्सीन की तरफ किसकी तरफ देख रहे हैं? अमेरिका की तरफ देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? क्योंकि अमेरिका में रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, कंपटीशन है। अगर कोई प्रोफेसर मैं हूं, मेरे को हर साल इवैल्यूएट किया जाता है कि मतलब तूने इस साल क्या किया। मैं ये नहीं कह सकता उनको लास्ट ईयर मैंने क्या किया, नहीं इस साल मैंने क्या किया। उसी पर परफॉर्मेंस बेस्ड सारा मामला बेस्ड है। मेरे जो इमरान खान साहब कहता है मेरिटोक्रेसी, लेकिन मेरिटोक्रेसी तो वो कहते हैं, लेकिन कितना उसने पाकिस्तान में अप्लाई किया है वो आप बता सकते हैं मुझसे ज्यादा बेहतर। अच्छा, आपके ख्याल में अगर हम शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म कोई स्ट्रैटेजी बनाएं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी तो आपने कहा एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर हम कोई प्लान करें तो किस तरह की प्लानिंग होनी चाहिए? तो शॉर्ट टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। हम कैसे लोगों को इस तरफ रुजू करें, कहेंगे सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर आईटी ही फील्ड नहीं, दुनिया में और भी बहुत फील्ड है, बायोलॉजिकल साइंसेज है, सोशल साइंसेज है, इनमें कटिंग एज रिसर्च होना चाहिए ताकि वो बाहर के वर्ल्ड से कम्पीट करे, वो अमेरिका में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में आ जाए, फिर से उसी तरह से उनके पॉलिटिकल पावर बन जाता है। देखिए अमेरिका की जो पॉलिसी बन जाती है वो यूनिवर्सिटी से शुरू होती है, वो थिंक टैंक्स के मेंबर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। पाकिस्तान कोई है ही नहीं। चलिए, मैं बड़ा फिक्रमंद हो गया हूँ उनकी गुफ्तगू से। प्रोफेसर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक माहौल ऐसा पैदा कर दिया कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता। 2021 में पाकिस्तान के वजीर आजम ने बहुत बार कहा कि अमेरिकन इन्वेस्टर्स आ जाएं, पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स आ जाएं, आके काम करें। कुछ लोग आए भी, प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश की, कुछ मायूस भी हो गए। 2022 में भी यही सूरत हाल होगी? आपके ख्याल में क्या मुश्किलात या क्या अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ से बैठ के पाकिस्तान में नजर आती है? सबसे पहले तो मुश्किलात जो पाकिस्तान में नज़र आती है, अगर मैं चाहूँगा पाकिस्तान में जाकर बिजनेस करना, राइट, सबसे पहले तो मैं सोचता हूँ क्या मुझे वहाँ पे सिक्योरिटी मिलेगी ना मिलेगी। कौन सी सिक्योरिटी? पुलिस वाला चाहिए? नहीं, पुलिस वाला नहीं चाहिए, बिजनेस सिक्योरिटी चाहिए। क्या मैं पैसा लेके वहाँ जा रहा हूँ, ये सिक्योर है? मुझे कोई इन्वेस्टमेंट सिक्योर है कि नहीं? मेरी इन्वेस्टमेंट सिक्योर है कि नहीं है। सेकेंडली, वहाँ पे जो बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहे हैं, डेफिनेटली के कौन से बिजनेस में जाएं वहाँ पे? ठीक है, वो तो टूरिज्म के ऊपर बहुत इन्वेस्टमेंट आ रही है, होटल्स बन रहे हैं, रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, बहुत सारे ऐसे शहर बन रहे हैं, तो बहुत अपॉर्चुनिटी उस साइड पे तो बहुत ज्यादा इमरान खान ने खोली है। बिल्कुल खोली है उन्होंने, लेकिन वो लोग कहाँ से आएंगे वहाँ पे बसने वाले? जो लोग वहाँ पे रहते हैं, क्या वो समझते हैं इन चीज़ों को? इनके लिए जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि एजुकेशन चाहिए थोड़ी ना, तो बिजनेस के लिए भी एजुकेशन चाहिए। बिजनेस मिलियन टाइम डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस। बिजनेस ये नहीं है कि आप सिर्फ रेस्टोरेंट बनाएंगे या कोई यानी कि होटल बना लेंगे या कोई कैब चला लेंगे वहाँ पे या कोई स्कूटर बना लेंगे। नो, यू हैव अ लॉट ऑफ अदर डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेस। पाकिस्तान में आप कोई बिजनेस भी कर सकते हैं, जैसे अमेरिका में है कि आप यहाँ पे मॉल बने हुए हैं जिसके अंदर यानी कि डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट वहाँ पे मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान में एक तो लोगों के पास मेन पावर नहीं है बाइंग की, राइट। तो मैं तो कहूँगा कि वहाँ पे जैसे ऑयल का बिजनेस है, आईटी का बिजनेस है, इन चीज़ों में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वहाँ पे किया जाए और लोगों को वहाँ पे शॉर्ट दिया जाए। मेडिकल का बिजनेस है, जैसे मेडिकल के वहाँ पे मेडिसिन बननी चाहिए और वहाँ पे लोगों को सहूलत मिलनी चाहिए इस किस्म की। लेकिन वहाँ जो अमेरिका में और यूरोप में जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो पाकिस्तान में जाके बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें थोड़ा सा फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो और ब्यूरोक्रेसी सपोर्ट करे। इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वैसा नजर भी आए, लेकिन वैसा होता नजर आता नहीं। चले हम देखते हैं 22 में क्या कर सकते हैं। लेकिन असल मामला ये है कि नोट बनाने वाली मशीनें जो हैं वो आईटी की दुनिया में, हम बार बार सुन रहे हैं, खान साहब से भी सुनते हैं, हम और लीडर्स भी पाकिस्तान के वो सुनते हैं कि भाई आईटी का शोबा पाकिस्तान के लिए एक आउट ऑफ द बॉक्स है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। पॉलिसीज बन रही हैं, चीज़ें बन रही हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज में आई भी, और पाकिस्तान ने इस कम टाइम के अंदर एक्सपोर्ट अपनी बढ़ाई है। $1 बिलियन से इसी 2 सालों के अंदर पाकिस्तान ने 3.75 बिलियन तक चले गए। आपके ख्याल में कितनी अपॉर्चुनिटी है अमेरिका में पाकिस्तान के लिए? पाकिस्तानी किस तरह से अपने आप को फ्रेम करें कि यहाँ पर आ जाएं? जी, अगर मैं आईटी स्टैंडर्ड्स की यहाँ बात करूँ तो जब से ये पेंडेमिक सिचुएशन आई है तो आईटी का ट्रेंड बिल्कुल ही चेंज हो गया। हाँ, अगर हम बात करें कि ऑफ शोर्स की, जैसे इंडिया है और सिंगापुर है, अदर कंट्रीज़ हैं, यकीन माने अगर मैं कहूँ कि ये गलत नहीं होगा कि 50% उनकी जो इकोनॉमी है वो यहाँ से चल रही है।